Nai to nai joto khapani tau tai buk sono salsa jorani chini kok tibini kok lam panda tobi phaijakwa angnong logi rakes phaidi miyani pati mungni kok rokno tiyei tabuk salainai je miya 21 তারিখ সালমারি মিয়া 1 নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র এবং ইয়াং এডিসিনিব এলাকার ক্লাইও অঙ্কা ও আমসাইও মিয়া কাইসা পার্টি মুং পার্টি হইথামানি কক রুनो तयै फाइदि जों दाबो खोनालायनाय चिनि कक टिभिनि सालसा जरानि कगलाम पान्दानि बिसिंतै खापानि ताव ताइ बोसं 17 तारिख जे अंगनि सिमिं सेप्टेम्बर 17 तारिखनि सिमिं चेंजागै फाइमानि जे भारत हाक्टरनि मन्त्रि बखरं नरेन्द्र मोदी आसामानि सालनो रोगसावै गोरों गोरों थायो चामुं बागो एबा निनि यां खोथों रिगनाय बागो निनि यां चिकन चिकन अबके प्रोग्राम रok खलाय तमनि बीजेपी नि बखाक्तै ओंखाय अबनो तैनो जे मिया एमपी बिप्लब कुमार देबनि तैदल मुंबाई जे चौगिया नखुनि बर' रकनो एबा बोरैचो बुरा जे ताबो असामताय गाना बाक्सा पाइमिया चुमाया नुखुं चौगिया रक तंगो अबा हायरकनो रिगनाय रितुको बागनानै हिनै मियाव जे बिप्लब कुमार देब एमपी बिप्लब कुमार देबनि साक्तार मुंबाई अबा संगजामनि पान्दा कायसा हेजामारा आदि ब्लक आन्दार एबा ब्लक नि गानावो कायसा हलनक ओ हलनक नि बुसकांगनो अबा कायसा पान्दा खलायमानि इनका अबरो तयै जे मिया आतमसा थेमरां बररक थांगै बोतक खलायगा हिनै कक्तमा आवाइमुं ताइ अ बिसिंगो जे खरकसा जे सिमना विधानसभा केन्द्रनि न जे बीजेपी जनजाति मोर्चा नि नेता एबा GS या भाइस प्रेसिडेंट ना सम्भावना बीजेपी नि हिंकाय बिनि मुंका मंगल देब्रमा ब आगि हिंका IPF नि तंगमानि IPF नि नेता तंगमानि इकाय दाबो हिंकाय ब बीजेपी इंगि थांगा ब ता बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट हने कक्तमा ओंखाय मियाव अब सुदु मंगल देब्रमा सिं बुजागलिया ताइ अबनो कारिबते खरकसा बिनि मुं तो ताम सिहिन सामानि ब हंकाय तिप्रा मथानि हिनि साव ब आरो फाइदानि ब बुजाखा हने कक्तमा ते मांगफिलि हिंगाखाय अबो कारै ते कायसा बेलायखिनो कतर कक ओंखा जे चिनि कक तमा थुमै तंनाय खरकसा ब चिनि कक बरक मीडिया फ्रामनि ब खरकसा मेम्बार ताइ ब सोरां साथिनि ब रिपोर्टार बिनि मुंखा कमलकान्ति त्रिपुरा ब आनि बेस्ट फ्रेंड ब आनि दलनो कमलकान्ति त्रिपुरा ब मिया अब हाइके जे आरो कक्तमा फुनुंगनानि हिनै फाइमानि जरावो जे कक्तमा थुंबै फुनुं मुंरिनानि आवै मुंरिनानि हिनै फाइमानि जरावनो ब अब हाइखलायै जे बुजाखा ओ बुइनि बुलाइमुं पार्टी मुंगो ब बुजाखा अब हाइरक जाहाते कक्तमा फुनुगै तंनाय रंनो याक्ति सामान रक अब तो चाया हने साइदाय साइन सिलाप करै तांगै हिंकाय जों फुनु कांगायसे नरक नगो जों फुनु एखे नरक नुगिया ताबोरम दे कामिं आमसानि तै करै लामा करै बा चामुं करै बा बलम बिसिंगो गारिं साका रक तंगै मानि अबरनो चिनि कक्तमा फुनु माने बिसिंतै जों कक थुमै फुनु यांकाय नरकले ताम नुंनायबा जों नरकनो गाहाम हामिया कक्तमा जतनो न चेरै सुकुरबै फुनुगो बा आवै मुंरिवो अ बिसिंगो सेताय फुनुगै तमन बिसिं पानसे यगिया कक्तमा थुनार बुजाखा कक्तमा थुनार जदिनो अमा हायके सालबुरुम बुरुम खाय दं हंगाय चिनि कक्तमा थुनार जों आचुगै दंगला जोंबो अबनि कायसा पॉइंट चमो मानानाय अब हाय जतनो चिनिबो ताबुक टियार चिनि कक्तमा थुनार चिनिबो आन्दोलन अंनानै चान्स दंगो हिंगा खाबक दावताय बुकसं यां आरोनि जे मंगल देब्रमा बीजेपी नेता ब हंगे तो बखर फात्रि बुजाखा हंगे यां ते कमलकान्ति त्रिपुरा जे चिनि कक्तमा थुमै फुनुंनाय बबो हायनो बखर रक डकुमेन्टखा ताइ मोबाइल टख्रुब जाखा हने कक्तमा ताबुसु जतै हंगे अबहाय नायदि थांनायो जे कायसा अबहायनि बिसिंतैनो जे मन की बात यांगो 26 आसामबारि कन्स्टिट्युएन्सि आन्दार जे यां पूर्व तकसाया कामिं सराजित देब्रमा नखुंगो
मन ki bat pandani bisingtei ofrubo haikino gari bokhok laikha bulaikha toklaikha police case wnglaikha tabuk ereng majra rijagoi romjakmani bo koktoma tipra mothani phiaba oro tipra mothani bana kwrwi tipra mothani slogan kwrwi phiaba sabo phaibu phaikha sia afurbo toksaya kamio tofano tipra mothani mungoi ofru case khlaijak baikha tabuk borok bihik bwsaya kwrwi nukhungo kwrwi nukhungni kharjak mang obo haikelno yango yang bisrangonj digi tagarjola digi yang nini mandai digi obo haikeno BJP tai tipra motha hinui kok banglaimung deba bulaimung toklaimung obo hai sukrulaimung hon patu bisoklaimung obo hairo ongoi tongo phiaba yang kwcharo sabo gusunari ui tong kwcharo sabo chukli sigui tong obo to ke muksapano mane ke khorosapano cheri nainai kwrwi sabo jani obo hai je khai tongphaikya sabo jani je obo hai je aro gusunari ui chukli sigui obo hai wngwi tongkha phiaba yang bisibak siljak tongmangkhai tipra motha siljago hingke tipra motha mangdo saradin hamya khai tong hona obo wansuk tai khapangdo tai bok song tai obono karwi miyani o hingke to abo tebo kotor party mung o party mung rok jahate ating yatui hingke tabuk je Tripura haste ni je haste phang je Rajiv Bhattacharya bo hingke to sawui no paikha je hamya borok hamya no bono kono yakar jagalak bono sorkar ni bwkhak tin podokkhep najaknai bono case hijaknai bono romjaknai je hamya khlainai bono yogya bo romjaknai yang ati hini no thangnai rogo bo je saklai tongmani press meet rok khlaiui je social media rok sai tongmani je yang haste ni মন্ত্রী okra Dr. Manik Saha মুখ্যমন্ত্রী ta bo je sai tongmani obo hai je criminal je obo hai je gundagiri mafia rok no kono jaga phano phio gula khinai hingke yang tabo tipra mothani borok khorosa bujaka yang koktoma phunuknai bo bujaka hingkai orole tipra motha da simingda romjakno na BJP ni kha romjaglak da sabo khai bukha sabo khai tamungkha hingke obono karite kaisa kok kotor wngkha je BJP ni GS borong gonang Bipin Debroma bo hingke to sawui no rikha je mo yoklai glak je chungbo nainai khran bising nainai mane miya samani miya o 21 tarik miya sao chung khana nainai phiaba tini khe naithai tini bahai khe naithai ba teboda o dorbar torui thangno obo hairok tabo lukurok mane khunjuo kailai tongo mokol kailai tongo ba tini tebro torui thangno hnoi jahate ke torui thangyatai obo hai kogrok saya tonglai khangkai chalai mani khapang dao tai buhuk song hingke faide oboni tui chung tabuk je o mangpili rokno chung kisa nainai mangpili naini porebo je miyani party mungno tui tini phungni jorao chung je phuning tabuk chung call khainai mani titi ADC hapangni education department ni EM borong gonang Robindra Debrom bai chung call krwngui naikha tai call krwngma bisingo boino jodi naikha hingkai chungbo naina nangsinai boi jodi no TV naidi hinui jodi no TV on khai phunugui rikha hingkai chung nainai rok ba chung naino ma tongnai chungbo naina bagui no tiyar obo hai film rok no hinui tini samani kok khapang daho tai buk song hingke faide puila je yango miya je butok laimani je Komalkant Tripura song dukhomanmani yang Mongol song dukhomanmani obo hai party murok no chung puila nailainai phiaba o party mung nainani swkang oro sabo Tripura motha da bu na BJP da bu na CPN boda phai Congress boda phai IPF ni boda phai na kiba nini yango amra bangli dol da phai kento oro kono mungsa mane Tripura motha ni flag ni kwrwi phiaba oro sabo bisingtei bahai ke samung abo bulai toklai wngkha obo cheri naijaknai tini hingkai obo hai phadi o party murok no chung nainai oboni porebo yang EM borong gonang Robindra ni kok rok no chung khanai phadi puila chung obmani butok party murok no nailainai
মারছে, এরপর মোবাইল হয়ে গেছে, মাথা এনে ফাটে গেছে, মাথাটা 3 বার মতন দিছে, দিয়ে স্যার এরপর লাঠি দিছে, আমি পড়ে গেছি গা, ঠিক করে একদম পুরা অন্ধকার হয়েছে, পুরা চোখ চোখ পুরা, এরপরে আমি পড়ে গেছে, এরপরে একজন কোনো পুলিশ প্রশাসন কোনো নাই, ওইটা সেফগার্ড না দেখে এমন একটা করছে, সাংবাদিক সুদ্ধা মানে রেহাই কখন করেছে? তো 12টার একটু আগে মনে হয়। অনেকেই আসেনি, হলে প্রায় অর্ধেকেই আসেনি, এখন তখনও আসে লিডাররা তো কেউ জাননি, আমরা শুধু ছিলাম, পাবলিকও আমাদের সাপোর্টারও অর্ধেকের কমই এসেছিল। তো আমরা 12টায় টাইম দিয়েছিলাম, তো প্রোগ্রাম শুরু ছিল 12:30টায়, তো ওই হিসাবে অনেকেই আসে। এদের একটা বস্ত্র বিতরণ আছে জনগণকে, আমরা ঋণ নাই 5টা, এটা দেব একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, ওইভাবে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে পিতামাতায় এইভাবে যে নির্মমভাবে। আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের হেজামারাতে আমাদের একজন কার্যকর্তা মঙ্গল দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছে। আমরা খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে, খোঁজখবর নিচ্ছি, জিবি হাসপাতালে আছেন। কিছুক্ষণ পর আমি আমার প্রভারী এবং আমাদের সংগঠন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন, উনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি গেছেন আমাদের কার্যক্রমকে দেখার জন্য। উনি ফিরে আসলেই আমরা জিবি হাসপাতালে যাব। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, যেই হোক এটা রেহাই করা হবে। তার আগেও আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা এবং সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটা আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আমাদের সরকার কাজ করে চলছে। এর মধ্যে যারা এই কর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না, সে যে কেউ হতে পারে, এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সেখানে আলাপ আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবাবু সরাসরি তীব্রতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নাম দাম দিয়ে, সেই বিষয়টা কি বলবেন? নিশ্চয়ই এফআইআর হবে, এবং কাউকে আমি তো বলছি যে কাউকেই রেহাই করা হবে না, সে যে কেউ হোক, যে কোনো রাজনৈতিক দলের হতে পারে। কার সঙ্গে? না না, আমি তো পার্টির, আমি বিজেপির প্রেসিডেন্ট। আমার কর্মী আহত হয়েছে, আমার কর্মী আক্রান্ত হয়েছে, আমি অন্য কারোর সঙ্গে কেন কথা বলবো? আমি আমার রাজ্যের প্রশাসন রয়েছে, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এটা তো পরের কথা, এটা পরের কথা। আমরা এফআইআর করব, এবং আইনের শাসন ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে, আইনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে যেই আমাদের কার্যকর্তার উপর আক্রমণ হলে আমরা কাউকে ছেড়ে রেহাই করে কথা বলবো না, এবং আইনের পথে চলবে, আইন তার সুযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। কিছু মানুষের মানসিকতা এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকের শাস্তি হওয়া উচিত। ওর এফআইআর করার জন্য বলা হয়েছে, সেটা না স্থানীয় বিধায়ক করিয়েছে, না বিজেপির পক্ষে করিয়েছে। এই ধরনের কিছু মানে যেটাই বলে সমাজদ্রোহী, এরা সুযোগ খোঁজে কোথায় এগুলো করে নিজেদের বক্তব্য বানানোর জন্য। তো আমি কথা বলেছি, তো তাদের কিভাবে শাস্তি করা যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একজন সাংবাদিক বন্ধু আছে, আর আমাদের যে মঙ্গল দেববর্মা, ওনার তো মাথা ফেটে গেছে, হচ্ছে একজনের বাইক কেড়ে নিয়েছে, তারপর আরেকজন মহিলার হাতে চোট লেগেছে, আর বাকি তো অন্যান্য লোকের উপরও আক্রমণ করেছে। তো সেটা সোসাইটির জন্য ভালো না, অল আর ত্রিপুরা নিজেদের মধ্যে এগুলো করছে, এটা অন্তত আমাদের এই মানসিকতা আমরা অল আর ইকুয়ালিটি দেখি। তো এইভাবে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মঙ্গল দেববর্মার মাথা ফাটিয়ে, ওর মাথা ফাটিয়ে, তো লাভ হবে কি? পাড়া প্রতিবেশী এক জায়গায় থাকে, এক মানসিকতা রাখতে হবে। আমি বলেছি মহারাজ বাইরে আছে, সিঙ্গাপুরে আমি ফোন করেছি মহারাজ।
ऐसा नहीं होना। hingke norok nugui mankha tamo sai khana rekha Rajiv Bhattacharya bo tamo saka yang MP Biplop Kumar Dev tamo saka yang obno karoi je miyani party mung o je bulai mung rok bo norok nugui mankhana khapang dao tai buksong bulai marok belai khe chaya je bulai marok jodi muthaka hangkai chini dophani bisingo no hamnai jodi bulai toklai mang anglai dong hangkai chini dophani bisingo theilaio bulaio toklaio hangkai mukhang naisalai mai yang mukhang khorang somlainai ba nini dophano tolao klai thangnai obo hai jora rogo omo hai englaimani suggestion belai khina hamya chaya tai chini koktoma phunungnai rokbo mujangmani belai khino chaya tamgui hingkai obo hai koktoma phunai rong sinunchi bobo hingkai koktoma sabo phunungnai obono khapang dautai boksong belai khe chaya phaidi hingkai yango je titi edije hapangni borong monang Rabindra Deborma bo saka je boi phunukai chung nainai bo tabu je Bipin Deborma samani khonano phunugui nai hine je samani hingkai tabu bo ready yang Rabindra song ready tongo bo phunuka hingkai chung nainai jodi no nok phangche phaidi nai phaidi hine chungno phunugui rikha hingkai chungmo nainani bagui ready no tongo nang bahaikai on khlai nang bahaikai phunuk obono chung nainai bo film no nang phunuk ba bo history no nang phunuk oborok no nailainani hinai tini borok ready tini thangnai o jagao yang borong monang Rabindra Deborma hingke obono karibo yang MLA Tripura Mothani MLA borong monang Ranjit Deborma bobo haino sajakliya je yang Bipin ni kok GS BJP ni GS Bipin Deborma ni kok no sajakliya je khoroksa leader obo hai sai tongkha hingke bahaike ingnai obo hai ba tebo violence khlainani naiman kok eba tebo borno thaitung mani kok eba boron tebo jolirma kok jodino norok naikha hingke chungmo naisinai tabule soiliya tai hinai sai khnari mani kok tai orot kuno Tripura Mothani borok phaibo phaiya orot Tripura Mothani kuno slogan kre Tripura Mothani kuno flag kre Tripura Mothani borok phai kuno oro butok khlai paiya hinai yang sai khnari mani kok MLA Ranjit Deborma hingke MLA Ranjit Deborma ni mangphilmo chung nainai epore chung phaide chupula yang Rabindra ni kok no chung puila khana sigana abon pore MLA Ranjit Deborma ni kok no chung nailenai jamiani kaisa party mung khibnawo a party mung tui tamung kha nang busu joti saiman sakar sakisa no hambai মিয়া তো 21 সেপ্টেম্বর 2025 মিয়ানি ব্যাপারে তো আং যতটুকু খানামানি আং তো থাংমায়া খতিনি থানানি দङ आं मिया कमलपुरनि लाम्बु असानि कायसा रिजनाल कनफारेन्स दंमोन आं थांजा फुङाव ओंखाय आं उलखाय खबरथ' नुखा कायसा चेनेलाव नुखा जे हेजामारानि कमिउनिटि हल बुसकांगो कायसा गथना ngैनाय जोंनि दाखौ मंगलनो बखरगो थै फाइजों नुखा आबोनि यागुलो तेसो नुजावखा खरंनि sini elaka abudai hezamarani no boronobo arawo hezamara PH ko klairak abani log sini kok thumnai sini takuk Komol Kanti Tripura no haike nukha amne to kothana to amti rokmani to belaken saya কিন্তু বড় হইতে সূত্রপাত খাবো হইতে চেংলাই যা খাবো আবো आं ता पयनो कामखौ साइमान याखो अच्छा गाबोनो तै जों मिटिं बसि जाखा एलाकाव तो शांति मान आरो नाय एलाकाव शांति करि हिकाय डेभलपमेंट बुंगिया एलाकाव बो कारणे बो बुल बुजा बुजि निचे कोनो जागा बुल बुजा बुजिन खाना रिगनाय रिनानि थांमानि खरकसा एमपी एलाकाव फाइनांखाय तामति गथना दंना कोगिया एमपी तो जों जखन एलायन्स जों तंफ्रुनो एमपी तो एमपी नो Tripura Mothau budrika MP no BJP budrika IPF budrika কিন্তু পক্ষাং যত খনা মানতা পুইলাও কাছিনে MP রিগনাই রিনানি এই সারিনা নেই খানাকা আবকে বরং সাহরা আইন বরং সুমানি আবো কোনো পার্টি টাটিয়া जोंहा এলাকানি যত বড় গরিব বিশেষ বুড়ি রং ন হাইকে রেজাংনাই পরবর্তী সময় খানাকা যে আরো ফ্ল্যাগ রকাইলাই দङ
ओमफ्राय फ्लेग गायजाक नुगै मानि परे गाय किछु संख्रक बरक सुइकेना सोंगाना आइंति थांफ्रु आइ नरबा तिनो र सजतन से रिगनाय बांनानै सारि बांना गाय तामनिले अर फ्लेग रकाइले दंखाबा खामानि लगे लगे न बरनो बो आक्रमण खाइलाख्या आक्रमण प्रति आक्रमण हाइंलाय खेता आक्रमण खाइजांनाय खाइनाय बाय आक्रमण खाइजांनाय रक 10टा 10 थिंलाय खेना गाय खाना माने लास्ट शेष पॉइंट का बुलाइखा मंगलबार उनाव लाथार तै फाइमा रखने खानाओ आं तो नुया है पण आरो जे तंनाय रक साता तेबिन लाथा बाय हो दुरा दुरिंगै देबिन बखरको बनाखा आबो तो आंगारा बकरे आं आजो साइमिया ओंखाय सबसे दुर्भाग्यजनक गाছিন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যখন একটা রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাবক বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবনি কাইসা প্রোগ্রাম ছিনি তো গাयबा করং করং জায়গাও কোনো না কোনো কারণে ন বুলাই তগলাই ওয়ালাই সুলাই ফাং তং মানে ওইয়া ফাং তং কিন্তু পুলিশ আছে জরা বিয়াং তং পুলিশ প্রশাসন তানি থায়ং পুলিশ প্রশাসন যদি ফাইজাঙ্কা অন্তি কথা নি মাংলা খামলে বুল বুজা বুজি ফানো অন্তত আরো তো সরাই বেসরাই রখবাং মাখানা ওংখাই তো অন্তত পুলিশ তংখাই তো অন্তি কথা নাংনি মাংলা খামন আংখাই মনে খাইয়ম সম্পূর্ণ পুলিশनि निष्क्रियतानि कायसा बिराद एका नुकजाक्ता अच्छा दसर ते कायसा क पाइथामनि जरा सोंनाय नाय न जे अरो बर त कायसा जे कोनो कायसा प्रोग्राम खान थाका त कायसा थानानि कायसा परमिशन पुलिस प्रशासन परमिशन नांगौ ना इनको अरो कोनो परमिशन करे गयां अबाहायनो थांनायो जे यांगो खुवाय जे यांगो 26 आसामबारि कन्स्टिट्युएन्सि आन्दार टकसायावबो मन की बात पान्दा क्लाइमाने जागावा फ्रोबो थाना परमिशन करियो न खैला लेखा ada permission kuri to kinu niyam tabu yable ke tabu je kono program ko sumai na je kono program ko to thana na kaisa chithi mane ekta application ma khayo thana ra maje phaito maje phaya to na abo niyam ke tabu রক্ষা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাবু একটা সাংসদ ব ফাইনানি পুলিশ ন খবর ইয়াবো তো সাধারণ খেলাও ইছান পরে খেলা পুরুষে পুলিশ কুবলঙ্গি তঙ্গি যাবলে চিনে এমপি ফাইনানি নাই আবনো গে তাঙ্গি আম তিংবা আবনো আবনি বাগে আংখাই মনে খাইয়াবো প্রশাসন সম্পূর্ণ দায়ী অবতিরক মানি চাইয়া ইনকা বনো ঠিক মতো খাই ইনকরি খাইনাংথুং এক হাতে তালে বাজে না আনে কখাই শুধু ত্রিপুরা মথানো সিমি দুসরি ওই আবনি বিসিঙ্গ যে বিপিন বাবু যে কক সাকা আবো তো আনপার্লামেন্টারি খরকসা লিদানি বুকুক তুই ফোনগুরি না নিজে কক সামানটা নাইলাই সিনাইতা ফোনক না সেকে নাইলাই সিনাইতা ববুন থেকে ফোন আবো বসং নাইনা বাগে তুমি রেডিটা সেকে একদম রেডি হাইছে অবনো হানি দফানি বাগে জাংনানি ওংলাইনো হাইছে ওংখা বহুত নুখা আচ্ছা স্যার তো সিপিএম দংপ্রো বিন গুন্ডাগিরি से नुखा अच्छा सर गनर टेन बनो चेरै नाइ सिनाइ त ना माने जों चेरै नाइ सय टिपरा माथा बुखा ना अब साबो बुखा साबो बालाइखा बिजे अब प्र्याक्टिकल जों थाङै नाइ अरम आनि मते मते बंमानु सर केन्द्र नाइ वान सय नाइ खांकाय बिजिबी बंगै मानु त तामंगै हिंगा खांकाय जे अब त हमेशा इन तंगले बंगनिबा मंडल सभापति सेन्स खेले माने तयो और कयटा ग्रुप साइड मान सिमनाव बीजेपी 4टा ग्रुप दं अच्छा अब जों सायाता जानजेन पेपार अच्छा सर गा अब सिमना एक नं सिमनानि बो जागा ताम पाराव क्लायाबो अमंगाय हेजामारा थिनि ब्लक थिनि थाइथांगा अंगाय थिनि हेजाम सिमना विधानसभा केन्द्रनि के म एकदम कसार यांबो 11टा 22टा बिसिंग यांबो 11टा 11टा एकदम कसार थिनि हेजामारा आं बागिनो ब्लक अच्छा ब्लक हेडक्वार्टर नि बिस्कांगो कायसे कम्युनिटी हल दङ ओ कम्युनिटी हल न अगथनांगो हेजामारा ब्लक त ना हेजामारा ब्लक अच्छा दसा अब व्यक्तिगत फांगलाय मानु अच्छा दसा सिनु ऊपर अन्नाय भाबे जरि कोन किछु खाइगे जोंहासो टंलाक तावला कबिकक अच्छा सर तो अनेक दुखमानि फैगे जों बाहायसि अच्छा सर दा हामबाय हामबाय सर गनो ये खाबन दावताय बुकसं फाइदे जों दाबु अब तो नायफैखा खनायफैखा जों जे एम रविन्द्र कक सामानि जों खनायफैखा फाइदे जों दाबु यां एमएलए त्रिपुरा मथानि एमएलए यां रनजित देबबर्मा कक सामानि जों आबनो नायनिलेनाय गथना आं ससियेल मिडिया ते नुखा नायखा और शुधु बीजेपी नि बरक बुजाखा बा बीजेपी नि नेता बुजाखा आबनि कगिया और त्रिपुरा मथानि बो बुजागै हेजामारा हस्पिटाल क्लाइजाक दं এবং বিনি বক্তব্য অনুসারে যে বড় টেম্পু কাই ফাইমানি
इनके आरो हेजामारा जखन ते कम्युनिटी हल बुसखांगो फाइकेनो बरंनो बेंक थानाय तामुं इनै बरंनो बुखा फिकुं बोसाम बोसाम बुजाक माने आं खबर मानखायनो जेसपन गथारानखौ एकजन चिनि स्रांचातिनि खरसा कमल कान्ति त्रिपुरा बो बुजाका सिरियास खाय एका आं मनपुर हस्पिटाल थांगा बनो आरो हयते रेफार खाय जिबि रह जाका आं अरो फाइका आं अरो कमल कान्ति त्रिपुरा नायका ताय बुजांनो जारा मंगल देबबर्मा बीजेपी नि खरसा लिडार्स बनो बांनायखा अमति बुलायमा वालायलायमोन म खाराप म चाजागिया आं निजेनो अबनो आं चाजागिया हामजागिया किन्तु अरो नुखा एका सोशल मीडियाते स्पेशली सोरांचातिनि मीडियाते फुनिंग बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा जे सामानि जे अब तिप्रा मथानि गुंडा मस्तान रगनो बु एवं तिप्रा मथानो अमनो अंक खायो एवं जों बननो खानानि बिसिंगनो नायरिनाय इनि जे हुमकिरि माने अब सঠিক गया अब ठीक गया बो आहा एकजन नेता अमरक सामानि ठीक गया बो जुदि खाना एक्शन ना खाय ताइसा पाल्टा एक्शन ना लाखाय अब ताइ थागलाय गेला एकजन लिडार मते खाय कक सानानि उचित गया बो वान सुंना नांगौ एवं बिपिन देबबर्मा साबो जनरल सेक्रेटारी बिनि बैकग्राउंड बो जों साइमानो बो अंकनि फाय एवं अब बो आगि टीएसयू टीवाईएफ सीपीएम नि एकजन खरकसा नेता बो जे ताबो बीजेपी फाइस फाइमलाबो जों साइमानो कई बतिनी जेबाबे खुमति रिखा अम किन्तु आगामी दिन कोनो जुदि एक्सिडेंट खाय आबनि दायबार बमा गसिनाय एवं आबनि दायबार बमा ना हानाय बतिनी परिष्कार फुनिंग साका स्रांचातिव जे खानानि बिसिंग जों नायरिरिनाय हनै बसाका कई नायगेराना को बखना तम खाय अवश्य जों चिनि बनायनायनि दरकार दंगो गथना जेसपन पुलिस प्रशासन दंगो पुलिस प्रशासन आबनि एक्शन थानाय पुलिस प्रशासन से एक्शन थानाय बले आइनो तांनि निजिन यागो ना हानाबा खानानि बिसिं जों नायरिरिनाय आबन अथतामो अब ठीक या आं आबन कन्डेम खायो ठीक मीडिया न सब बुखाबो साइमिया अब पुलिस आइडेंटिफाई खायनाय बो केस फाइल खायतोन एस बा रूल अनुसार थानो केस खायदि बिनि सिनेमा तका बो मुं सातु बो जेसपन नंथोन बिकाय बो एकजन नेता आमते के सानो तब त ठीक या आहे दा ना मस्तान गोंदा बो आएर आगिबो बो आमते कक साका जे तिप्रा मथानि गुंडा मस्तान अमुक छमुक अब ठीक या बिने अब जे सामान्य तिप्रा मथाबो बुजाकै तब हास्पाताल कलाइजाक दंगो आबन दायखे साबा आबन का व्यापार का बतंग कक साया बिनि साबो बुखनांगे साबो बुखाबो त साइया पुलिस आइडेंटिफाई खायनाय जे बुजांने ब निचिनि सिनेनाय एलाकान से बर बुइ तंखां जाखाय आइडेंटिफाई खायदि बिनि मुंगै नङा एफआईआर खायदिता तंग नङा एफआईआर खाया एफआईआर खायबैदि एफआईआर खायखाय जे मुंखलाय बन रमजांनाय आलका जागा जे एफआईआर खायजा ब रमजा खाबले अब ठीक याम तके सामानि थैंक यू हिंगे नर नुगुनो मानखना खाफां दाहोताय बोक्सं जे मियानि पार्टी मुंनि अ कक रगनो नर खना खना खनावै बोसो जते नर बुजिखा बोसो जते वानसुका नर कमेन्ट खायसादि फायदि अब त नरक नायनो पाइखा फायदि ताबो खंगाय जों नायाजात कक सालायसाबनाय ताबो नायदि एडिसि आमसाइरावगो डेभलप खायनायनि बागै सामुं हमुं तांजागो बा स्कुलनि टयलेट तांजागो खिथाय नगरक तांजाग तंगता यां गोबांमा अबहाय स्कुलावगो जाया चुया तमानिनो गाहाम सामना नायथानि पानो सामुं खोसाजाक अबहाय किनो बसर बसर सामुं खोसाजाक अबहायनो कायसा मांफिलि फियाबा जों अ मांफिलि चिन्यागो तंगो जों अ मांफिलिनो नरनो फुनुग्रायाखो जों अबहाय स्कुलनि मुंबो जों खगरायाखो फियाबा जों नरनि बसकांगो तिसावै फुनुंनाय हाय जों मांफिलि रंनो अ स्कुल खा अब एडिसिनि स्कुल जे अर का टयलेट तांजमानि कोन सात हिनि दाबो हिनजा ना यासि थाइनि नि जागा सात एबा आरो कोन गायसा तैरि जाग ना फाटि तमै खेता बुखंगाय अब जों मकलबाय थान जों नुकजाक अब ताबो फाटि दंगा चिनजागो अ मांफिलि बतंगो हायफानो चुनानो तां मांफिलि फुनु गरायाखो जाहाते अब हाय नक तांनाय सतकर जे सोशल मीडिया कायते केंद्र सोशल मीडिया फुनु गरिखा हंकाय नरकनि दुनामुइ थांनाय हंकाय अब आं साथाय गलायो जे 26 आसामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दारनो खबजाक फियाबा यांगो अबहाय डेभलप मुं तंमानि जरा फानुचि यां मन्त्रीनि मुं हामिया थांगो मन्त्री एलकार सामुं काहाम तांगिया मन्त्री एलकार फाइनाय फैया मन्त्री अनमेश देबबर्मा फाइया अबहाय हिनै कक सालायो फियाबा मन्त्री अनमेश देबबर्मा जे फाइमान यागुलो सामुं काहाम तांगै तंमानि अ सामुं तांथानि रगो जे बाक्सा बाक्सा अब साथाय गलायो तिप्रा मथानि पानंगै मानो बा बाक्सा बीजेपी नि फानंगै मानो फियाबा अरबो जे सामुं तांनाय थानिबो बाक्सा सामुं केबें जाक
oro samung kebeng jak tongo baksa rang chawi do paikha na tamui paikha phiaba rang no simsi hamjago yang mantri Onimesh Deborma samung tangdi rok khne obo hai ro jodi bo tamani yagolo no obo hai je manbai mani ro jodi samung tangje hangkai mantri Onimesh Deborma no dunam khlaina naimani kok obo mantri Onimesh Deborma samung tangbo samung tangye hinina bagui obo hai ongui tongo khoroksa khoroni leader rok khabang daw tai buhok song obo chung sarai kok sarago chung obo jodi no hangkai chung o mangphulo no phunungnai jodi chaji yangi tongkha hangkai mantri Onimesh Deborma no hamya samung tango hini khlaina bagui dunam khaina bagui o bororok samung tangya ongui tongna hai kha khlaio ang tamgui samung tangya tongnai ba phia thaching ano phoning tei kok saka je o borok obono nung mangphli ta phunukadi obono ta thangadi hini bono sao phiaba ang phunuk tai ang phuno nangnai phiaba aro jora manyini bagui ang thangai manyang dongha tini hingga phiaba agini photograph anthan tongo agini mangphlan han tongo ang haifono norno phunu graya kho ang mantri bai kok slainai aroni yang Asrambari block ni borok bai kok slainai eba yang Tulasikor adi block ni video ro bai kok slainai obono tiyei sabo tam samung kachari toni ang obono cheri ne khapong daw tai bo song obo hai mane samung phai dong bo samung kachari ta tondi hingga samung kachari toni hangkai obo mantri mungsi thango dunam mantri no se hamya khlainayo abon bagino mantri buibai hinjagi tonata Onimesh Deborma samung tangya Onimesh Deborma naikolya Onimesh Deborma samung mungsa kaham khaima kre hine abon bagino kok sajak tonata buibai mantri Onimesh Deborma a hine kha khlai kya khapong daw tai bo song angui mano obo hai buini bisingtei buini besatei hinina bagai oti phono khai toni mano khapong daw tai bo song pia boro mantri Onimesh Deborma mungsa chaya kre mantri Onimesh Deborma samung khai tongo mantri Onimesh Deborma samung kam khai tongo samung khai dihini tongoi rohoi tongoi bo samung khai me angkai obo leader ni dos khapong daw tai bo song hingga phaide khapang daw tai boksong tini salda jorani sini kok lam panda chung asak tini kok kubang salia chung narona khana rago mangphle tisai phononai phaide chung tini salda jorani sini kok lam panda orono muthak sibono jotonna hambai